malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako pala si Dominado Ramos, taga Barangay Anulid, City, Pangasinan. Siya pa itong ekar, kasi may sakit ako asma, gusto ko lang gumaling. Ito ngayon narinig ko sa mga hakaka at saka sinadya kong sadya si Dr. Green Soriano dahil gusto ko ma-interview niya ako dahil gusto ko lang mabawasan ko kaya mawala yung sakit kong asma. So, nagpursige ako na maski anong hirap ay gagawin ko para itong sakit ko lang gusto ko pang mabuhay ng matagal. Ang matutulong pa yung buhay ko kaya nagpapatuwa ko kay Dr. Soriano na tuwa mo lamang ako na gumamit ng ikarma dahil nabanda ko mas itong ikarma ay matibay dahil marami na nakasubok daw ito kaya ako rin gusto ko rin masubukan ito at gusto ko rin kumaling. Kaya sa susunod siguro dahil gusto ko nang mag-umpisa. Nandito po si Dr. Glenn na siya maalala sa akin na siya nagturo na interview. Ang number lang ata ng kuwan ko, 150, pinakamataas 180. Ngayon, umabot ng 200 plus, 200. Kaya, ito, susubukan ko, i-try ko. At saka hindi lang i-try, talagang susubukan ko po. Alam ko marami nang natutulungan ko Kaya baka isa na ako rito. Salamat po. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Maabig
Magayaga, masiglatan, masantos, ya kabwasan, balang sinansakay, ya pinablin dumuringel, na programa tayon early in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdum nga didaytoy nga programa tayo, sapay kuma, adda kayo iti na siya at nga kasasaad, tatta nga aldaw iti Martes, pitsa o Miyerkules, pitsa 9 iti bulan ti Hulyo 2025. Yung karuman, Miyerkules imbagak. Natanta Miyerkules, Martes. Pabaliktad mo. Nako. Kantabay tayo at technical side, Richard Olanday. Diyan pa nang iwanwan ng ka Edwin Inong. Say amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na saray balasubas. Matatagod gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na saray nalalamas tan Mananisya ed katuan. Asakbay, mangipapalugay si Alex Centeno Rosal Jr., si Cecil Morante, si Jess. Jess Dakiwag, Teresa Cornel, tan si Jensen Tamundong, at Rose Ann de la Cruz, happy birthday kay Rose Ann de la Cruz. Greetings mula kay Jensen Tamundong. At siyempre, Jojo Bauson. Jojo, may sumantutupot no inorsukulay opisina na Vice President, na satellite office na Vice President. Wala rin limadya karuman. Kan wala rin man chat no inner itay opisina ng Vice President. Satellite office ng Vice President Sara Duterte. Tanggapulatan at poblasyon wiste. Tuya, imarawe o unaamot la. Inimpits dalam opisina to, Jojo. Si Kuya Antonio Balulong tan si Alfonso Alberto Fernandez Navarro tan si John Dexter Kalimnem. Say tundatin nila batan. Tapi ano no natabunan kayo at baka kula nasaglawin na bitlay raratay kangaran na nyo. Aray manuna niran impormasyon balita sayan programa tayo. Ayay nagagawa kabyangan na saray opposition. Ya araya at agdalara re-recognition. Ya minority singa agdalara ikagkabilangan
Kunsiho gagawon dalabat lara amon flower base o anto kamalatan so pangituturing darat sararatay elected ira ya councilors saray ng kasigma-sigmat iya balay. Pero antayo jad aron mabaloy gaan bukor tutay sa kay konsyal bukor tutay oposisyon, we will kamunda idanda na pribilehyo pangkanawnawa ya singamot lamang pribilehyo na saray mayorya laulatan syudad na Ordanita. Ditan at syudad na Ordanita singa pakanang ng talo politically mature lara ditan sumpalan na eleksyon mangkakaiba lara trabaho lay gagawin da ang kapulatay politika pero jad syudad tayong dagupan sige tuloy ni tay politika wala nin sinsya iraratay tutul ang gamanuntan na abayaglaran ang kapudyararati kalaban da at politika wala nin sinsya tutul agkwantan o aray naaanya ni ramo tating agagimira wala nin sinsya patutsada tangga pula lanti ibabagaran sagabal ditan wala ni patutsada wala ni tutul agdalagawan niraratay trabaho daya makanupugan na pangkaabigan na saray dagupin nyo o dinumbaloy o ditamat adabali na bimalay problema mo tan nasa kay konsyal mambukbukor ya oposisyon pero duman klase mo diman dumamot siya isyo diman no ikumparam diay syudad tayon dagupan tan syudad tayon Ordanita. Walay sulat, walay inquiry ng Councilor Dadarina at Department of Interior and Local Government. Nilira at saratay untan iran na problema tan tutuputan o anturaratay manupag iran gawaan tan sararatay wadtan ira ya legal opinion malala po a Department of Interior and Local Government walamot ira tutuputan to mismo so tutuputan to mismo no antumot so nibaga na Vice Mayor pero didma tati gagimira okay walay nang chat dyan chat na aron Susan sa jagkalasyaw la kuno sa Office of the Vice President Tamas Mamura Surin Tadiman ta inipi dalantis kuno'y budget ng Vice President Sara Duterte. No inerbalot ditan eda kalasyaw agtayo anta no iner eda party na kalasyaw ta nayarin na kinta ni balbalog ti kalasyaw baka wamamot ed Robinson ay di sabay shopping la Ipapakabatmat manaya at saray kakanayon ka balos-balusay linawatan kakaaron ng Hulita Kimson. Hulita Kimson o si Itang. Hulita de la Cruz sa Kimson ditan da Barangay Pantal. Sa pumpunto niya no July 12 agaw na Sabado at oras na alas 7:30 ipumpunditan at Eternal Gardens. Maya-may raramay nababasak iran na tarpulin ditan at Barangay Pantal.
mga 5 ra mo sa suwadtan niya inatoy. Wala mo't imay dati ratin nadadalan ko di man patalan, nadadalangkutan, mambabanuan kami. Noon dalanak, morning sir. Kanto naman jajaging at. Arom, undalanak yakalugan at basta na nang tuwag, kinto, morning sir, good afternoon sir, or good evening. Natan anang nang ko, si Ken, kalimnim, ning manang klipurs nim to, akatarpulin la. Nako. So manal-alwar tayo danyaran na kipapasay panahon tayo kasi uncertain subilayag tayo antay. Okay, sa Office of the Vice President, new location or the Benicia Road asingger kuno o traffic signal o traffic post mga 60 meter noon harap kad Ace Hospital. Walad left side, walad left side. Kumot ni Adalanitan. So ulitin tayo sa opisina ng Vice President, satellite office itan, asing waman at old, de Benicia Highway, asingger kuno at sa may kulay traffic post, 60 meter, noon narap kad Ace Hospital, walad left side. Haray dumarengel tayo iran lumalako lautlatan malimgas market may ditan so dumarengel tayo tan malimgas market tanja AB Fernandez Avenue Maxil sur Radyo Dalawas ya manderengel haratay pwesto dadtan, haray kabyangan na saray K-Maker. Lawas sa ka-monitor at sayan na programa tayo. Pero naaninira haratay lugay-lugay tapyano okay, diya. Lincoln Building Old de Benicia, Lukaw. Kalagpas labat kuno na Black Scoop Cafe. Di man kalikuyo di man ada sa may traffic post ditan ada Lukaw going to Kalasyaw. Tapwak Lukaw going to Kalasyaw. Ditan subalon opisina na Vice President Sara Duterte Satellite Office. Tamiamay kabyangan na saray kaluyagan tayo tan saray kabyangan na dagupinyo siya uunladya makikiro pang kaukulanda at sararatay financial support nilira saratay nandurumaran lilik na andaran sakit walay mangkakaukulan na wheelchair walay mangkakaukulan na sararamay titawag to saraya balayang nasali no man bilang na operaan antura ni iraratan medical assistance. Pero ang tatimot lanti, iipitunda si Vice President Sara Duterte, kanyan
tinatapyas-tapyas dararatay budget to. Wala ra may burial assistance at dati-rati mapalasapas so panangito rin sa raratan. Laut-laut sara may walaan na chronic kidney disease, aray mampapadialysis. I think walay 20,000 initial suporta at satan. Pero natan, halos agla makapangiter lapulantid tinakpias da so budget to niya at opisina na Vice President. Lapulantid da sobra-sobra da klasin panamulitika tan araratay panangiter na ayuda yaditan at balbalagla so utang tayo at sararatay kabiyangan na financial institution niya panuutangan na bansang Pilipinas, trilyon-trilyon niya klase na budget. Mamapasnukla, iraya kabiyangan na negosyante, are kabiyangan na Philippine Chambers of Commerce, lapulantid are kwarta yan na pipirde, kwarta budget na bansang Pilipinas at uun lalabat at sararatay ayuda. Imbis sa panggawa na saratay malaknaban niran infrastruktura ay alanang si katutay problema na dudulap yalanang at ati gagimira at naabala sa panangibiyahe na saratay produkto, malapod uma. O iner ka man laratan, malapod pabrika, nabubulukan iraratan, tagara makabiyahe, lapod unyang klaseng sitwasyon. Ya, hangga pura tay maong marakep, ya dalan. Lapod politika iraratan, kabaloyan, saratay sobra-sobrang panangiter na ayuda, ya paksuton balot susakay opisina, ya aya at malaknaban met, ya untutulong tapyasan na say budget. At talante, rason politika. Tila na sumsumpal at sayang politika. Hanggang inirla mo. Puro politika. Agnabilay subansa, ano ang gapoy politika. Aanhin mo ang dangal kung wala ka ring pera, di ba? Gano wadta niya maong sa reputasyon mo, maong sugalim, anis ka, ngapi kwartam, ngapoy kwinta. Kaya pera muna bago dangal. O aanhin mo ang dangal kung wala ka namang pera. Kanya nang gano, wadtan lay katuan, agda idipinsay katuan. At asikaraet na andian, numambilang idipinsada sukatuan. Marangal ka nga, wala ka naman pera. O, mangyayari sa'yo, kanda mo ta. Kaya aanhin mo ang dangal kung wala ka namang pera. Kanya na may babagaklanti, pinablimiran na dumuringal, ya ipapalapag tayo. Say kwan tayo lanti, may superficial virtue, hypocrisy, tatawagan tayo tanya hypocrisy. Some men wear honesty like a costume, taking it off whenever profit requires. Superficial virtue, kuanan Mark Twain, pinablimiran dumerengal.
26 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan panang ipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Kaibay ni sinsya, so amigo yo, your one and only. Mapalasapas ni Ray text message o asikaso labat. Ano ba yung schedule ng high tide ngayon? Ano mo nga dyan? Tingnan mo nga sa cellphone mo. Mayroong schedule ng high tide eh. Kahapon, dumaan na naman ako dyan sa may Central Elementary School. Dito naggilig na plaza, Danom. Wala namang baha, di ba? Wala namang baha. High tide lang. Kumusta kilatan? Ada Sitio Gibang, ditan ada Barangay Pantal. Yakas kasay aw-awoy yuditan. Pero nanangnang timat so realidad talagang alaksab ditan niya pasen. Numambilang nan high tide. Araratay katanggalan ditan at ang gapumutlay pilapilda kanyan unloob, untaboy at saray kaabungan. Kaskasay aw-awoy na saray estudyante. Ang saray residentes at abitlan pasan. Okay, sa high tide 7:31 AM, tan aya at 1.05 meter. Alas 7:31, kwantoy ay. So, weather forecast dya. Ano ito, Google? Google, okay. Sa ibabaga to dya at high tide, 7:31 AM, 1.05 meter. July 9, okay. And partly cloudy. Minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Arom nira ng impormasyon balita aray mantitiksla ada sarayan kaplusan. Okay, si 0998301729 manggregret na good morning. Thank you. Ada satan niya greetings. Kanto mo jay. Binabati ko yung magano Okay, ipasakbayupan batian si Jeffrey Tiraw na baay linggayen. Tamang pre-preparalaya unloob at trabaho. Tan mandiringil kuno ada saya na programa tayo. Kaibaladtan si Ray Martin Espinosa ditan at Makati. Aray impormasyon na balita at sayan na programa tayo. Wala may ipapalapag na Councilor Architect de la Concha ditan ad balay na bimalay ni parpara itan ad saya sitwasyon jad syudad tayon Dagupan na Councilor Dada Rina. And by the way, antistayutan niya laan niya komentaryo. Sa kwanto ay mabilis ang pasok sa bulsa, idol. Approve ka agad. Si Kayumot. Si Kayumot, mabilis ang pasok sa bulsa, idol. Approve ka agad, kwanto ya.
Bigara, supplemental. Singa kimot na aliling tuta na may supplement, siya kamot mambabitamin, siya kamot manhi-herbal medicine, at sararatan niya supplement. Bigara, 250,630,000 plus wala may 264,798 008.34 approve na kanto jay. Okay, approve na. Numor sa gabal kanto, kaya si kwanda jay mabilis ang pasok sa bulsa, idol kanto. Si Kimot, si babagak lalante, kapangibagak labat na naman. Aanhin mo ang dangal kung wala kang pera, kayo naman. And another reaction, 1 week uliyang baha, idol, mag-uumpisa nung araw ng Lunes o ngayong araw nag-umpisa na, tumataas na raw ang tubig. Isang linggong pagtubig, hindi isang linggong pag-ibig. Isang linggong pagtubig. 1 week kunutan niya, high tide. Kanya na may ibabagak lanti sa awaway tan kipapasen na saray kabarangayang kudtan barangay Pantal. O nang karuman, dinalaw da kayo ditan, limadtan yan ninang sa sitwasyon. Na Kapitana Julie tan saray kabyangan na barangay council. At ninang da agasarag na budget na barangay itan, so panpatagay na abit lang karsada, laut-laut satay pampagawan na satay taytay. Ata na taytay, no natandaan ko, ginawatan ng saman ni panaon ng dating Mayor Benji Saplanlim. Kinargaan labat iraratan ng kakabalag irang culvert. Siyempre, undudandan, unluluk sa batate gagimira. Kwantan, unsusur-sur tayo. Nanang yumat, wala kayo kasi bukana na ilog, tan wala ni tay mandradraga ditan, amay spoil ipapaway na satay dredging machine, no na uuran itan, siyempre magmamaliw ya pitek, ang lumek kanyan nababalaho, so luluganan. Tan, ungkutep iray salina sa raratay, akabuta, akasapatos, ang gaman akatsinilas katan, mansali-sali ka man, ungkutup ka, lapod ang lumuk, sudalan, pitek. Ya ipapaway na satay dredging machine. No namagatan, siyempre anawat, pero natan tamamauran, pitek. O aya kumon so asikasaan na city government. Tag nayari ang labat yung mambukbukor, na barangay budget na barangay itan, balag ya gastusan tan. Impagawalatan at sara may apalabas sa administrasyon, nalim administrasyon, siniminto raratan niya kalsada, pero amay kwang kulante, bukana kayo na ilog, tan sararatay katanggalan ditan niya ang gapulay pilapil to niya, atapumot laman sukrik ditan, kanyan dapat na dredge imay creek ditan, tapiano unalarem, at maplus yagos na danom, paunlaed ilog. Tan agaunlipway raratan, atan labatla siguro so nanang tayon measure ya gawaan at sarayang kaplusan, tan no naani no mambilang summer at malaglaem su budget, nayarin naidan na prioridad itan, kumun na city government. Wala rin manatawag imanula, bayanihan la, so itatawag da ditan. Ya mangiter kayo isako, gawin tayo tan, sandbag, maya-maya dalin ditan, maya-maya buwari, pupugso na sa tay draga. O gawin tala ko no, basta wala labat le mandonit na sako at
gawon datan sandbag ya si katoy isara o dino gawon niya singa temporary ya pilapil. Tasakbatan mo sakbatan mo raratay ugugaw ya unurong. In the same manner at Barangay Kalmay, wala sityo ya untan sakbatan da. Haka yung uniforme raramay ugugaw. Ay nako, kaskasyan, so awit tayo dyan syudad na Dagupan. Sika tumutan lagi sa kaya rason no akin ang gapoy investor siya unladya ya mangilitnag na saratay negosyo da lapud unya ya kipapasen ya underwater or nadudula pala ng susyudad tayong Dagupan. Ta below sea level. O, kasalanan ng B is ill. Below sea level. Ipalsat ilamat. Awa! Anyan no agtila na alagar so kiwas kurang nasa gobyerno syudad duga may panawagan nyo ditan ya bayanihan sarag tumuntulong mo sa barangay ditan pero aga makanunong itay budget na barangay. 40 minutos kasumpalan na alas 6 at kabwasan panangipatuloy ni na programa tayon na early in the morning. Sabi rito, wala po kayong video. Hindi ko kayo makita. Kuya Orly, Chiptik Edwin, anong nangyari? Sabi ni Mildred. Tinatanong ka ni Mildred. Basahin mo nga yung message niya dyan. Hindi raw tayo mapanood sa video. Imaginein mo na lang kung gaano kagwapo si Edwin, Mildred. Ano na lang. Amigo Erenio Velasquez, Buds Vidal, Richard Ramos, Gina Calyanta, Mondilarda Daduya, Yung Regidor, Mr. Ben Joby, Manong Ben Jubillanos, Mario Ico, Nora Llamas, Ditan Eda Mangin, Kabiangan Lai Michelle, Rachel, ay si Vilma Vidalya Maxil Kunir Radyo dan mamomonitor natan. Si Rodel Balulong igrito na happy birthday kay Tantan Balulong at kay Josie Shapno taga Bunuan Bukig. Happy birthday rin daw kay Joey Sabala mula kay Romy Zabala. Si Lynn na Coronel, kumusta kipapasin nyo maditan at barangay underwater kimat. Si Roberto Wanimer, si Ima Alipio, igrit tumat. So panganay ton si Lee Jasper Alipio na happy birthday. Si Kagawad Bona Mendoza ditan ed Amerika kwanto aganayarin agtaka monitoren tamailiwak ditan ed Dagupan tanjad salisay kwanto. Jamie Torrio sakimet at sararatay wadtan niya mampro problema ya underwater alanang su area da ditan ed Arellano bani. Isos Kabigon ditan ed Kalamyong. Carlito Bandong, si Kagawad Ray Calderon. By the way, Kagawad, agaylay abunton lamot ya basura di manad kantotan. Akin at magmamalaw ya double parking. Latay
area tayo ditan, karsada tayo ditan. Nakartulara may no parking ordinance eh. Double parking, no wala man nabutan niya luganan, hanggang pula. No hanggang mga sakripisyo na mamanyubran o natras o dino ang giling, aga pula, tila makapan aabutan, karakol na luluganan karuman. Jeric Oviedo, happy birthday mat kunod kinan Jennifer Escosio. Hitan ad Barcelona, Spain. Tan problema damat. Hitan ad Karael. So nyan kipapasan na high tide. Laut datan ad Barangay Kanawalan ad Bimalay. Mapitek tan bako-bako Sudalan. Ernesto Musada, Marlon Martinez. Good morning at kinan Master Sarlo, Kuya Stephen, si Busmeng, tan si James Seawards, James Embornal. Benedict Boring. Si Aldo Gomez, ta si June Chales. Okay, ulatila saray issues. Kasumpalan ni napakabat malalapot saray manangan tabay. DWIC. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo. Dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat-mat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban.
Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pagsalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagtulong, kaong-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay, magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more. Magandang buhay! Time. It is now 6:52. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens, Dagupan, A.B. Fernandez Avenue, West, Dagupan City. DWIZ. Orly in the morning. Okay, kakalagagad saya chat yun dyan. Naani latay greetings sa kuya, issue ni. Issue ni, naani la kunutay greetings. Antayo kasi, ayaw mo laba lay ligliwa mo, nasararate avid listeners tayo. May naigreet timot ira. Kaya mandiringal ada saya na programa. Pero may sasalamat kaduntal lara malaknaban niya support tayo at sayang programa tayo early in the morning. Pakaasulan na aral aliwan panderal, pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Wala rin compilation of issues tayo, pinablimiran na dumuringan liaya at idala dati pa tapiano naringal yumat no antura su liknaan na sararayay opposition councilors ditan eda Bimalay ja eda syudad tayon na Dagupan. Okay, walay sulat na, councilor Dada
o Maria Librada P. Manawis Rina, at kinan Honorable Vice Mayor Dean Brian Coa, presiding officer na sangguniang panglungsod. Sa ikwanto diay, I hope this letter finds you well, dear Vice Mayor Coa. As the lone councilor from the Nacionalista Party and the sole elected official not aligned with the current majority bloc of the Sangguniang Panglungsod, I respectfully write to formally request my recognition in the minority as the minority member and the minority floor leader of this august body. While I recognize the authority of the Sangguniang Panglungsod to adopt its own internal rules of procedure, IRP, I wish to express concerns that the current IRP does not provide for the existence or recognition of the minority bloc, a long-standing democratic tradition that ensures pluralism, transparency, and check and balance in any legislative body. In line with established parliamentary practice and democratic norms, recognition of the minority floor leader also entitles such members to automatic membership in all standing committee to uphold the principle of legislative oversight and accountability. In this regard, I respectfully request that the Sangguniang Panglungsod formally recognize my status as the minority member and minority floor leader of the council, that the RP be reviewed and amended if necessary to reflect this recognition and ensure adherence to democratic principles. Rest assured, my loyalty remains with the people of Dagupan. I am committed to working with the Council in supporting policies that promote the welfare of our constituents regardless of political differences. Kutan, ay papalapag tutan ng Councilor Dadarina ya si kato at mi tulungan, mi kasakay, at tanon suporta at sararatay policy, programa tan na i-promote so welfare na saray Dagupinyo regardless at satay political differences. Ang gaman watan ira at opposition. Pero antay lang ti traditionally naman bilang ngano dyan Senado, ngano ditan at Kongreso, re-recognize ang data na tatay gagimira iraratay minority bloc. Dyan Senado, re-recognize ang damot iraratan. Pero dyan Sanggunian, singa init sa pera daladtan si Councilor Dadarina. Okay labat latan ang gano gamakabutos sa sararatay wadtan ira ya ang gano wala lang ti member ka damin na saratay committee but ang kapoy right mo to vote. Ang gano untulan la basta talabat la na-recognize mo't kumon as minority floor leader o dino minority bloc. Pero ang kapoy init sa pera da singa dalaba inkargan flower bisditan singa ni ingkar kadalaba dekorasyon na ba datan da Sangguniang Panglungsod. Pero yung pasiguro to ya jad interest na sari Dagupinyo siyempre si kato so talagan ungkim mo ditan magmaliw mo't ya tatawagan tayon fiscalizer ditan at ating gagimira ipapasiguro na abitlan na konsihala ta yamansin siya so loyal tito at saray Dagupinyo. Ang gaman, committed itan. Ya may trabaho o dinoon tulong, may kasakay da council. Ya suportaan ire polisiya tan programa tan ya mangi-promote
na say welfare na saray Dagupinos regardless of political differences. Pinablimiran na dumringel. Katuya, so sinulatan tumat so kabiyangan na Vice Mayor manre-request na kopya na sa may approved internal rules of procedure tan official list of officer na saray standing committee. Aya at i-request to at ati gagimina sa complete copy na internal rules of procedure. Inapruban tan pinirmaan na saray mayorya ed konsiho tan na saray standing committees na inadapt na sangguni ang panglungsod. So pararatan at ati gagimira su chairman at saray bawat committee edabitla ya konsiho. Antayo ata internal rules and procedure datan singa aliling tutan su Biblia da. Aliling tutan ya Biblia da o konstitusyon da ditan da sangguni ang panglungsod. Ya traditionally nare-recognize itan su bitla ya minority pero agdala ni recognize init sa pera dala pinablimiran dumuringon tamat suliknaan ditan ed balay na bimaloy nan architect Concha Ariel Concha sikatutan su liknaan to kwanto jay at samay impose ng architect Councilor Ariel de la Concha sa kwanto during our first regular session I stood to move for the approval of my proposed resolutions, but no one seconded the motions, not because the proposals were harmful or illogical, but because sometimes politics and credits speaks louder than purpose. No second, no discussion, the measures died. Just like that, I fully recognize and respect the rule. A motion without a second cannot proceed. That is part of the process we uphold. But I am not discouraged because the silence of others will never silence my convictions. If it takes a group effort just to block one voice, then that one voice must be making an impact. I will continue to propose what I believe is right because I would rather be left unheard with principles than be uploaded without them. Kanto, araya, prinsipyo mat, silalaban to. At ati gagagimira, principles and idealism, untan silalaban na sararayay lone opposition ed konsiho. Bimali Tandagupan respectively pinablimiran dumuringa. Wala rin motion to. Mambilang itagay ito 5 to, agdamot recognizan. No mambilang recognizan to, walay i-move to ya resolution no mambilang. Angga po'y mansikan, angga po'y interpellation, angga po'y discussion. So tinagawa, inatoy may motion na tating agagimira. Agdamot la recognizan. Subusis na sa opposition. Jamet at syudad na Dagupan untan met. Agdala recognizan subusis na sa minority. Antayo dumabalot diman ed bimali Diay at syudad tayong Dagupan kinya bukur to ya akaloob ya opposition. Wala ed life at ating agagimira. Natan, amin la at kabyangan la na anli serbisyo. Si Karalan amin ditan, kanyang bukbukor ng Councilor Dada, halos napulag ni. Jabalat at bimalay duma,
At sararamay we councilors ditan, wala rin independent, walay kabiyangan na say api, walay kabiyangan na inpi, walay kabiyangan na agila, o anto ka man laratan, ya partido. Nan nakakanat sa partido daratan, ang gano si Mayor Merera, independent itan, independent. Kasi katuman su akakarga, di manad sa may kinto. Nanang mo tarpulin to, independent, kanto, ngapi partido to. Pero wala mo may arum ya akakargan tarpulin to, NP. Bayan muna bago sarili. Bayan muna, ako'y babagang bayad muna. Bayan muna bago sarili. Okay. Arat natan si agawa di man, singa coalition, Rainbow Coalition mo, tinalig dami formula na ni Speaker de Benicia. So, naniiba raratan, walay coalition niya agawa, hanggang nagmalo ilaya, majority, ed, kunsiho. Although, nanka, different iran partido iraratan. Aliwan singa dyan dagupan niya, saksaki iran partido, ya saksaki mo't labat, so akaloob. Ganyan na, dumamot di man at sitwasyon at balay na bimalay, pero pariyasam lamang ay mambukbukor irandwa. Councilor Dada, tan si Councilor Ariel Concha, respectively, hatati gagimira. Yauntan, agdalari recognizan so opposition. Wala man motion to, angga po, inatoy itan. Hatati gagimira ya motion kwanto ta, angga pumutlanti sumansikan, no antura man bilbilang, iraramay propose resolutions to niya. No one seconded the motions. Aliwamot ya makapasakit or illogical, iraratay ipapasakditan. But because manunaan kwanto sa politika. Tan siyempre, no agdamat itan kredito, agdamat itan recognition. Sa kwanto, may kredito. Credit speaks louder than purpose. So, aman la, at ato'y gagimira, inato'y amin, iraratay gabayton ipasa, ya kabiyangan na saratay ordinansa o resolution. Hanggaman untan recognition na presiding officer ay tagito bilang sulimato, okay, recognize, wala i-propose to, hangga po'y mansiken, hangga po'y discussion, hangga pula, agla recognize sa tatay gagimiman. So, inatoy iman ya abitlan motion. Atan si papalapagmet ng Councilor de la Concha. Ayabalo tayo so kaso at syudad na dagupan aya talagang agdamot la recognition basimot at satay ipapalapag ng Councilor Dada Rena impasay tayo pa duaran mayoritan sulaki to niya manawis tan Rena tati gagimira ng Newton nan sirbimot irad syudad na dago akatulong ni Reagan edasayay mayor natan. Wala inadapdaya internal rules and procedure ta ibabagato ya ay current RIP does not provide for the existence of recognition of the minority bloc, a long-standing democratic tradition that ensures pluralism, transparency, check and balance in any legislative body. Alagarantimat nanto kasi so opinion, legal opinion ng DILG Regional Director Jonathan Paul Yusin Jr. Tawalamat susulat ditan request for legal opinion on minority representation and committee participation in the sangguniang panglungsod of
Dagupan City. I am respectfully seeking the legal opinion and guidance of your good office on matters concerning the composition and internal arrangement of the Sangguniang Panglungsod of Dagupan City, specifically as this relate to minority representation, committee participation, and the preservation of democratic principles within the legislative body. Among the 12 regular councilors, I am the sole elected member from the Nacionalista Party and the only one not aligned with the majority bloc that currently holds control of the council. In the recently adopted internal rules of procedures of the Sangguniang Panglungsod, there is no provision recognizing a minority bloc or a minority floor leader. Furthermore, I have not been designated as member of any of the standing committee, notwithstanding my status as a duly elected regular member of the body. Atan, susulat ng Councilor Dada at DILG at ating gagimira. Dakil niya, so issues ya singbaton tayo satan. Nilirani at sararatay IRR o IRP, Internal Rules and Procedure na Sangguniang Panglungsod jad syudad tayong Dagupan. Chapera ka, di ba? Ay, hindi mo ta, elected ka, i-represent mo kabyangan na sararatay bimutos at sika. Pero makapagkalawa, from number 1 at ngalngali na awan. First time in the history of Dagupan. Pero wala ramot balot at ati gagimira so agamanisya. At nagakumbinsido at sayay resulta na apalabas siya eleksyon niya sa ikonda. Wala rin narurigil mo tan makina. No, sika at mana-analyze ka sararatan, sika na kumbinsi ka mo, duga mo tamo, awa ka na. Ta simpre, wala mo may papalapag ng Atty. Respicio. Kung gusto mong manalo, bilhin mo ang Comelec. Kunto, hindi na yung tao. Huwag ka nang bibili ng mga buto ng mga tao, bilhin mo na lang yung Comelec. Sigurado kang mananalo. Araratan mo atlanti, so ibabagada, ay pananisya da at sarayan agawa. Siyempre, agtimot iraratan na question kasi katutan sa belief pananisya da. May credibility natan. So nakwi-question ditan at satay outcome na bitlan eleksyon. Pero, atan at apalabas la, wadtan-latan, arapon tilayay, anon tulaya, magangganumot labatan, taloy taon labatan. Aratay untan irata ti gagimira, atay the voice of the people. Atay voice of the people at si katutan sunang crucified at ati gagimira at kinang Kristo, di ba? Anong nangyutan? Walad da masantong kasulat, ang kanatan itan, na ibabangat ni saratay ugugaw na kikinti ni raratan. Manwo-worship ti ni kinan na Isu Kristo. Ang tatayon, ang turami dinalantong kipapasan to. Di ba? The voice of the people crucified Jesus Christ. May babagadan, the voice of the people is the voice of God. And that voice crucifies God. Ang boses, katutang boses ko doon na umbalay. Amalas, pangalan niya likunta. Pinili si Barabas. Nanimpaweda, pili kayo. Ayan to, ang gabi kasalanan to. Ninan, ni mamay kasalanan to, siya pa'y piliin nyo. Uda saya, kung ano na Pontius Pilato na nuras na lima to, iyan tula uda saray totoo. Siya pa'y pinili da, si Barabas, impakrucified da si Jesus Christ. Untang labat, tatagagagimira. Nansalita lay, umbalay,
Kunda, di sige. Suporta tayo, hanggat taloy taunitan, kasumpal to, panamili lalamit. Kanyan na ata ibabagan the voice of the people is the voice of God, and that voice crucifies God. Orly in the morning. Kato'y rason nasatay crucifixion. Pampang-crucified kung tayo kumon. Eleksyon ng pilira. 2,000 years ago. minutos, kasumpalan na alas 7 kabwasan. Tuloy sa programa tayo. Ibo-voice out dialect naan, nasarayan kabyangan, nasaray minoria eda konsiho. May kasaki ira, pero aliwan kabalik santoy, yes ma'am, yes sir, whatever whims and caprices, at ikiram mula, ilikdam mula, hindi mo ta. Ay rami arong mante, pero los Vinos, agda ilaban so, katuan, taagga po'y pinanabang. Diba? Ay no, inlaban mo tanay, sinuporta mo tanay, di nakalanda kay suporta, anti pinanabang mo ay. Aanhin mo ang dangal kung wala kang pera, di ba? Good morning, Adkinan Beloten. Beloten Rosauro Alipio. O Rosaldo Alipio. Mr. Beloten, Marvin Nadong, Patrick Molina, dan si former barangay Captain Sani Hunatas Malasalasas, inawayaon sa Bintampol, di tanod barangay Salaan Mangaldan, Lita Santos, Cornel Tirao, Rosalina Aquino, Miriam Bulataw, sige, pagbigyan natin yung mga trolls. Ang daming lumalabas na mga trolls. Si Lakod man, si Dagopinyo Update, si Tom Jerry, Paniramay Arumya, man ririyak saya na programa tayo. May supplemental budget na dahil hindi ginipit at inipit ng mga kadiliman. Kaya deserve ng kadiliman na wala na sangguni ang panglungsod Dagupan City. Okay. Napagbigyan ka na. Masaya ka na. Wala na sila. Ba't ka pa naninisi, di ba? Bakit naninisi ka pa? Wala na nga sila eh. Singasatan, Malingas Market. Taloy taon tulatan at ate gagimirayan ng sirbin mayor. Taloy taon, balbalag nanunang ng dati problema at Malingas Market. Ito kasalanan lamot na lim administration, impal sa dalamot at lim administration. Sige pa si Ren. Natan, tawala ng sagabal, supalamot supal sa untoy. Sige, nangnangan tayo si Ren. Wala nang sagabal. Kaya yung amin ang react panto ay wala nang sagabal idol, mabilis ang pasok ng pera. Kanto? Huwag ka nang magsasagabal. Sinasabi ko na nga sa inyo. Aanhin mo ang dangal. Kaya huwag ka nang magsagabal. Trolls pa more. Dagdagan nyo pa. Dagdagan nyo pa. At least nakikinig kayo. Di ba? Buds Vidal.
Kagawad Panod Operanya Quinto, si John Van LJ, Max Asorin Jr., JJ Gamboa, Alex De Vera, Joseph Estrada, Brian Ochabe, Vilma Albino, Cesar Patani, Ariel Bandong, Samuel Siran, JR Mamaril, Are Kabyangan na Anos Labat. Anos Labat, nasa bisipisin siya. Aros Labat Association, dadauluan na boss Palang de Guzman, tan si Kagawad Erickson de Guzman, Tonyo Bautista, Pablo Fernandez, Jimmy Benitez, si Chief Joel Bautista, tan si Bong Aguado, Patrick Obando, ditan eda Barangay Salapingaw. Anos Labat. No anggapoy anos, anggapoy dalanay uu. Awam pagdalanan ti uu no awan ti anos. Jenki Alagadan, Rodolfo Fernandez, Jen Magzano, Noel Mejia, Chris Aquino. Ito akala ko matalino itong si kabataan por Mayor Bilin. Biruin mo, ang sasabihin niya, resignation letter ang ipasa niya, ay hindi yan magre-resign. Ipaglalaban niya ang kanyang karapatan at katwiran. Bakit ka magre-resign? Iaabandona mo ba ang mga taong bumuto sa'yo? Hindi pwede yung mga ganyang klaseng pagrarason. Eric Pugal de Castro, si Mel Sapiera, Oscar Dolormente, kung baga siya ang magiging spine of the trust dyan sa sangguniang panglungsod at sa executive. Siya ang tinik sa lalamunan. Good morning daw kay Ropino Fronda, ditan eda Bacayao Norte. Greetings na sa pinabliton anak ya si Keisha ditan ed Vancouver, Canada. Aratay residentes eda Bacayao Norte, si Tatay Mario Maramba and family. Bobby Villacorta, tan saray wataniran pinablin dumuringal. Are taga Bugalyon, pinapabati kayo ni Titus Reyes, Raymond Agustin. Ay tapos na ang eleksyon. Ayan na. Okay na yan. Talo na yung mga life. Hindi na nga sila umiimik eh. Bakit pa kayo nag-aaburido? Nagre-react ba sila? Tahimik na sila? Madali lang yan. All things must pass. Matatapos din yan. Imposibleng hindi matatapos yan. Walang forever. Lore Sanchez Maramba, Jen Ban, Bogs Vidal and Ban Vidal, Wing Maramba, Gary Dalisay, Daniel Aurelio, Aliwan Malimgas Market Idol, Ambanget Market, Tadugyot, Sudagupan, Dugyot ni, Juanan Daniel, Aison Aurelio, Ray Martin Espinoza. Amin pigak na nabasa yung aram mo, Ray Martin Espinoza. Si former Councilor Malu Fernandez, tuloy sa serbisyo libre bagut. Wala manod konseho ang gapod sa konsehutan atan sumatuor yaman si serbisyo ada saray kabyangan na dagupinyon mairap bilay. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaibay ni siya sa amigo yo, your one and only, say kabusol na saray bala subas, matatakot gobyerno tanjad sa syudad, inarubalat na saray nalalamas tan mananisya ed katwaan. Sa ikwanan na
Lawrence, Stonebridge, Titan, Eda, Kayanga, Sampabian City. Sige, yan na pantaka. Paano ka makapandaing na siwi-siwi natin tamamauran, Lawrence? Nangintan, wala rin tayo makapan-istak. Pero ano ka ba yung daing na may dyan? Bali-bali ang ubtuman niya daing. Happy birthday nga pala sa aking anak. Happy birthday, Prangel, Ditan, at Saskatchewan, Canada. Tansamay apok si Annie Cabrel de Vera, Ditan Met, at Saskatchewan, Canada. Happy birthday. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wadyan ni Ricardo man niya pakabat malalapot saray manangan tabay. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielies ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maing Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagka-tricycle. Yung 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, lagi 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nangihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, pagpasalaba sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Magkaandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Time. It is now 7:32. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ
DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Only in the morning. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning, 35 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. 0965-554-0308. Okay, mutlayay panangibagam mo to'y at sararatay kaalyado tumutoy. Alag, mairap itay mangisusumpa-sumpa. Pasumpa-sumpa ka pa. Mairap tay mangisusumpa. Alag, idasal mo lara, mas marakdakap. Idasal mo makapanunot iray pangkabigan tan pangkamaungan. Amo lara isusumpa, ha? Edgar Tanzir Riza ditan ed mangardan si Johnny Gaspar ditan ed kalit. Armando Segundo ditan ed kanawalan nya kaskasan met kalamor suki papasen dadtan nya gara maka bertang makabiyahin paula jad dagupan o sarendararatay single motorcycle talubak-lubak sudalan mapitek. Ikagawad Merna Tihada Esteves serbisyong mabilis si Purmutser Saray Life na si Karay akayurong angga pumbalot so paugus siya na ringalmod si Kara. Antayo kasi si katumut lanti tanso kinday amay palabanda propaganda data atay the lies repeatedly said kunda magmamaliw yatwa it will become true. Agawad Ray Calderon iya kagawad Paring Hill Bautista itan Buk Basil tan Barangay 1 Rapi Rosario Saldivar hindi siya makabubon idol. Yun na nga tapos na yan. Renato Jubiliano Samit Mula, di ba? Dapat kinlawad tala, wala nang sagabal. Enjoy! Enjoy! Wala nang sagabal Tingnan nga natin. Baka may kapalpakan pa kayo at may sisisihin pa kayo, ha? Sige.
Sino pa kayang sisisihin? Sino pa kayang sisisihin? Kwanto mo dyan. Idol Orly, do not wrestle with the pig. Nalaklaya. Gabay ko. Abasa klara yan namin pigay. Do not wrestle with the pig. Oy, unduga mo ta. No may puligus-gusang kad sa tay baboy. Intibla ka na. Di kaskasyang kan na pitak. Kasi katot gabagabay ito'y pitak. Di ba? Tanso advice da. Do not wrestle with the pig. Ayan po yung mularad tan. Engineer O.J. Cornel Bentinilla ay nagawa ko nun exemplification of patriotism na Night of Columbus. Nagawatan no agaw na simba pit sa 13 bulan na Hulyo at sayang taon at oras na alas 7 nakabuasan niyang gad alas 5 na nga ramditan at Divine Word Gymnasium Rizal Extension Dagupan City. Exemplification of patriotism na saray kabyangan na Night of Columbus. Papalapagitan ng Engineer O.J. Cornel Bentinilla, si Master. Good morning at kinan Bishop Eduardo Maramba, si Manong Ed, ditan at Bunuan Bukig. Si Napoleon nating lahat, Napoleon ko, ay mananos ka no sakay simbatan niya dulap lalamat o haytay lalamat, mananos ka, si kayuran residente ditan at Rizal Extension ditan at St. Teresa area, St. Teresa Road area. No, ano sa nyo, ang kapulanti paway ay danom ditan at area yo ta atagay so kalsada agamat makasagap so danom at drainage hanggang luwat-luwat mo tayo danom ya ibakim yung iganggan mo sagap ka drainage ka mo gatan makasagap si ana punto amay label to niya mananap na alaksab yapasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo walang tila 40 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan dakil niray kabyangan na sarayay text messages pero wala tini ada kaaruman niran na issue arayay kabyangan ni na DILG Memorandum Circular Number 2025 0-65. Kwanto jay, in line with this directive, all local government units are urged to take the lead in advancing open government and to integrate its core principle into their policies and program, building a governance culture rooted in transparency, accountability, and citizen empowerment. Nitangka. Si papalapag at ati gagimira na say kabyangan na DILG. Institutionalizing the open government in local government units. Ipapalapagtutan na pinablimiran na dumaringal transparency and accountability. Pwede bang i-print mo nga ito para mabasa natin, palakihin ninyo? At ang liliit naman dito sa ating kwan.
gadget. Hindi ko masyadong mabasa. So, atan. Transparency and accountability. Oho, wala ta, iraratan. Mga lakalabatla, nasarara may copy, na-record mo yung internet. Agda ka ang gano idan. May transparency. Ana punda, siya pararatan so antikangaranan na sarata scholars, taga-inor iraratan. Paraya, taga barangay na dagupan iraratan o taga-paway dagupan. Inaalan scholars iraratan. Aratay job order, aray kabyangan na saray contract of service. Angga po'y ngaran. Agda iter, di ba? At i-require na sa DILG-tan. Transparency and accountability. Kailangan nakapaskel iraratan, nanangnang mo prevalent iraratan, saratay areas ya talagang nabasa na may dadalan na totoo, walay pang lilimugan na dakila to, waman iraya nababasa dararatan, no anturaratay gagawin iraya transaksyon at gobyerno. Agka inyamot iraratan. Walay mikiro na untan irang kopya. Konsihal ni, sumikikiro. Sa ibaga to may sekretary at opisina. Ibaga mo sa man si konsihal, taulad dya. Tapikturan to raraya, suwadyaran dokumento. Imagine mo. Siyempre, si konsihal, bakit to stop to, tatay gagimira, may ala kapad kopyad kayo ng sekretary na unya resolution o anturatan na dokumento. Ibagam mo sinang konsihal, taulad dya, tapikturan to, raratay kikirawan to. Imagine mo. Tanay, Sombra. Aratay impakabukda sararatay pakapanyari pinablimiran na dumaringan. Dakilya igaganggan na sa Department of Interior and Local Government. At saray kabyangan na provincial governors, city mayors, municipal mayors, DILG directors and other concerns nabuas discussion tayo yan nabuas na ni kulang yung oras tila. Ditan at bali na kalasyaw walay impaksab yaganggan na kinditan Mayor Patrick Karamat, no take policy, no take policy. Tayo latan, nantiga gabay ton ibagatan, no take policy, tatiga gimira lautlat saratay, mitra transak iradtan, gobyerno LGU na kalasyaw, araratay padulas, pasuksok nga pulatan, sa igagangga nabitlan mayor, no take policy. Okay, shout out kunod sa Araratay residents ditan barangay Sabangan. Inarya Bunuan Gasat, Benjamin Gahito, Marilo Tersinyo, si Ambi Cantago ditan Bunuan Bukig. minutos, kasumpalan na alas 7 di kabuwasan. Good morning, kinan amigo Roger de la Cruz, ang matabang agila. Dan siyempre si Johnny Black, Jackal Vidal. Okay. Jad arom niran impormasyon na balita saya na programa tayo.
Okay, may high tide. Anong oras na yung high tide? Alas 7:13, no? 7:13. Siguro tagilay danumnatan. Araramay manrireklamo mapitek sudalanda kaskasan kuno raratay chassis araratay tricycle da napipitek ngapi problema sa atan idalan nyo labalatan arapan na We Central Elementary School diman na orasan niya amin iraratay pitek sararatay tricycle yo. Di ba? Idalan nyo labat diman. Dalang kanta na, siguro mamitlo, mamipat pawil kaditan, yung tutulog may gumam tricycle mo na orasan latan. So, tricycle mo. Di man kalaman washing. Di man atagay so danom. Di man kayo man washing. Si Casper Bautista. Good morning. At saratay kabyangan na SG Ditan at Robinson na Nipo Mall. Araya kabyangan na saray security guard Ditan at Robinson na Nipo Mall, si AG Manipod, si Casper Bautista, si Pajardo, si Paji, si Alcantara, dagdagan kayo Ditan si Carolino araya su lawas dumurengel kayo Ditan at Nipomol Robinson aray kabyangan na Starline Security Agency dan siyempre aray kabyangan mo na Eastern Security aratay Guardia dya Bidbak, si Karadi Pajardo, si Balulong, si Lorisco, good morning mat kuno at kinan Glinda Nardo Tibay. Greetings mat kwanda at kinan Reggie Paran tan si Kagawad Bona Mendoza ni Manad Amerika malalapod kinan Remedios Mendoza awaman at California USA. Enjoy your vacation na Kagawad Bona Mendoza. Intilak mo mat si Remedios Mendoza. Jada arom niran impormasyon na balita da sayan na programa tayo. Sa kilalamat bill so impasa da Senado ng Senador Loren Ligarda. Aya at idan kuno na 1,000 binulan niya alawan sa bawat estudyante malapod kindergarten niya ang gaad kolehiyo. Ogoy la, tanay, yawa. Malapod kindergarten niya ang gaad kolehiyo. Talagang dakil sa kwarta na bansa tayo. Ay National Student Allowance Program ng Senator Loren Ligarda. Itar kuno irarata niya allowance
ada panamaglan na student cards o digital vouchers. Yan ay yaring gamitan na saray accredited vendor sa singa ditan school canteen, transport providers, tan school supply retailers. Ayan mekanismo kanto at makatulong para napasiguro yasay allowance at nagagamit para sa edukasyon na saray estudyante o mag-aaral tan napatagay so school attendance tan naparakep so academic performance dara niya. Talaga allowance ginoy. Gano nga pikwartam no talagan masuot kan manaral, di ba? Ang gano walay allowance mo no absent ka mo labsen ka mo manaaral na perdi labat irarata na kwarta. Say kwandare matatak kanin sama no nakakatungtong ko. Dan si kami unuurong kasinilas kami labat o dino kadapadapan kami labat kimma kapalay dapan tangkalyo na salimi at panagakarmi at saratay arawin iskwilaan mi kwanto nan akaral labalat kimma palay lupa to at ating agagimira. The more the person is educated, the more he is indecent. Pero los binos aliwan namin mat. Pero dakil suntan niya nagagaw-gawa. Basta man suot kilabat man aral talibre mat itaan malapod elementarya yangga ed high school ay makapalikat ed ateng itan makala kayo distinction honor with distinction tan nasumpalyo graduate kayo kapasa kayo sararate board agay likat nasaray ateng yo. Pero wala may atang matbalat niya naging professional ire anak to. Ito'y ginawa to'y pinupuulan tura ramay diploma to yung litrato na anak to. Takapan sumpallaran nan urong at agdamot lan nilimang so atatang daran niya. Jad arom niran impormasyon na balita, wang tilabalay nakikaran na patiran na minutos. Good morning ed kinan Don Ramon na Bautista ritan ed Manawag and Region 1 Medical Center respectively. Kumusta la kasi si Director Joseph Roland Mejia? Halos saglanan ng litaan at Region 1 Medical Center. Good morning mat manaya at kinan Dr. Ronnie Maramba. Si Katuya, very busy lanang sa ating preparasyon na centennial year, 100 years na Region 1 Medical Center. Kapigaman, August man, Don Ramon. Ana Pidawan, former Barangay Captain Marlene Ancheta, si June Agas, si Jeric Obioido sa Ikwanto, say antak ang gapulay dulap ed dagupan, akin walay danumay, arap na wisin tralay kuhanan Jeric Obioido. Wala nang baha, Jeric. High tide meron. Kau naman. Intagay dami kalsada da Jovellanos Street. Nakartumay danumay. Timmaboy, Diman, Edwi Central. Tanjad Burgos. Numaminsan si Dr. Glenn Soriano, Manggawa, Nasararamay, Taytay, may kinasanbag, tapian nabat, wala na dalan natutuoya, malapod, Uwi Central, Umbultang, PS Bank, Yaula Diman, Veterans Bank, yang gad ulalabman, harapan na St. John Cathedral.
Aliwan Dulaktan, Jeric Obiedo, dahil wala ng baha. Diba? Sabi nga nila, wala ng baha eh. High tide lang yan. Hey, kaantabay ko the technical side si Richard Olanday panangiwan-wan met nan ka Edwin Inong itilak milalamet so pisa salamat miya pero walay pahabol ya text useless iray overpass at dagupa nagalam lamang nagagamit ya totoo panon to taanggapoy concrete barrier at kalsada ya manharang sare totoo ya umbaliw useless met iray councilor ya akairong natan na ogip irad pansitan lamet kwanto ya ay nan na texter 6970945 ay masyadong atagimet panon tulare senior citizen ay ya umbultang ditanit kalsada ay noon sigap nirat hangalig lara makakutdang un sigap nirat sa tanya overpass. Si 5540308 sa kwanto alagaryo ko ni pangkukulkul daratay kinditan da noong kulang iraid apagan wala ko ni mangi busngaw at satan. Sige pa si Ren. Hana Pidlawan. Itilak mila so pisasalamat mi at balang sinansakay pinablin na dumringel. Salamat at saratay support tayo. Salamat at saratay participation nyo. At panamaglay na textan na araratay reaction nyo, opinion nyo. At salamat at untala pantitiwala yo at saya na programa tayo na Early in the Morning, pakaasulan na aral, aliwan panderal, pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Talaran na nyo la sa programan Karambola. Diyos tiyag na apo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download